mo pa mo hwa ade bi aban bi obesore ti akomfo bi akomfo ye nto aba ma no se nkwara sekumba me gas mi bu pen se omo pa mo ma akomfo bi ama TV so ye be ye adwuma first na TV man me na se nyankropon boss no asase se sekumba mfa so ni mi so bie mo obekume wontie ne ye den yankopon bo se ma wie ma adwuma mfa so ni mi so wo omamu asase so bie mu no obeyi mi mafi simple enti saa na won so wo ye mason wo ye carpenter wo ye tailor wo ye barber wo ye hairdresser me pe 7 times 7 na ebia mehwe we so menya 7 ba ko pe me sa ko ni dua foforo so menya 7 enkura we ade o maye no me stress sorry to say me use that word because Ghana mpanimfo Ghana fo ye nyina ne ya bo ankura no makuma akura no sound mo TV station e wo ho e na ko but wo tifie se obi se fa 3 million bra na di 3 million ba obesa na 30 million na de kwa we aban mo nya Akan TV, the internet the bro. Subscribe for more. Yama ahwefo nyina akwaba enenso emra Akan TV dwumedi atudin susum hwemu dwumedi so yegusua edi dwumedi no eba yempa aba na ende mere aho ama menua ba ma bi a wafrɛ me na menim so no as na be comment wo YouTube video yiso a wonsem nyina ne se me ka ho bi na ye promote abosomsem na ne sa nti no o threaten me say o be make sure say o be bring me down. Hey abrante ho omobo me imagine say me feel because me won say wonim de na onyansa e wofo. Hey o betina o man Ghana we mu akondemu sunsumsem o man a watoka akora a wotim na ho ye obi ehi o man a yankopon akora abo na aban akora fa wadwuma na wankasa wunua akora obusuafo akora ho ye o man hini ado na mnduro so no o de wo se aban gu sunsumsem yenja sunsumsem akidie se na be ya de nkora no kokunipa abrante yenyina ye wura ho papa de esi wo kaso na sanse meme wo ba ade a memisue ni pa bia mesue de fi no ho ntina me nyansafo kwa na nante no mesisu me ni jimi ni nante da nyansafo because ade a mesue ye pa e ma me na ne bewu no bata ne bewu no to me grant interview na me say wow woman were strong enye easy o ba akora ne nka bi hye wonyare ye obi ekunu ya obejina be keka sen se sunsunfo na sa de na ba em se wanka se bi wonwene sunsum na de sa de na ba oman ya utim no ka jehwe bo ho ban o na oman na nakufo ado no ko ye president no se bi o bebi ane nansi MP sa hu omo minister sa hu omo asofo even hu kra wo sofo kra se bi o je wanim che Onyankopon asem no emfa ho so o bebi ane nansi adenti na sofo oyanyame nipa okoje aware a ode nsa eko wobisa ho kache sunsumsem ne ntunyi mfi abrabo mu ene tu yankasa ne sebi ye bia fani ase pan o me da commercial that come story the ntia ma fa dwumedi esi me na so se meye because na ka me 3 months ma ko twe SSC ena de to me no se me ka se me ka e de be chen na sunsumfo ye bi ena eje me nkwa ena me maame alaba no nko wo kwa man kase tina me maame sebi o yan cancer na se wo de se nimdie mu o se die mu wo hu se sunsumse hu hia enti be condemn na wo de yan soma o se die echi yesi echichire ebusua bia wo ade a ye de chichire bible kwase ye wo liwi ebusua ye so mo ya asofo ye de yesi ebusua chichire no sunsum ebusua na ye chichire woni ji hu abedi echire woni ji hu akachi jajaja firim kura ni ni abre he Oma we de aduro we yenyi sunsum film sa den nkura kwaji sikeduro akwara ono akwaji sikeduro a sebi at the point of time ya che no otumi tien pika se me koba be hu de ebesi se nipa we video na TV na adada no akwara ono wadi bone se nka obi kwa na nka influence na nka ni dimi na me de bia me kasa me psychology so ka kwa nka ni dimi na kwa be che se ade de we innocent ho wesini nebo akache ose okoba they say this guy is stubborn anya akora obetumi TV asebetumi adada no
yesusa ne yesusa pa be cast 3 ene teacher bi frɛ say obi anka de onyina obeye madam for pa mensan ko pon fa na kranse wo firim okaja safo nse ye teacher ne say onyina obeye obakwaje sikaduro teacher ne bo no wala mdi sua de ne yesusa o sikaduro nya na sikaduro e wan asem tonipo ade tan de ankwaje jibi se sikaduro ya de a se obi na kana tonipo tima me mete ne class 3 ade tan ankwaje jibi fine yedim say media ne bi dwumadi omudie na enye and a here regulation na say ya say fish be pay o osu nkofo owe FDA ni hono abrante magina TV zun ka say wa ton be nya no hotam o man mra wo mo yede mra na ye adwuma nti muti hono mo a mususu nkasa na wo de adena mboawa a ye say wiase ye obi fie yie no say obi fie and them imagine 7 the better from bre oba mo nsem bia mo kan na metan na also na interview akonfo interview asofa na ke go interview hwan krache wo beto abosumsum o wona na wo beto no wo ba ye no sebi na mu fie ye obebi obi wu ade ne kokoto wo ba ye ne ka kire say fie wei na ho ye dia konwa wei wo bisa say die ntira mususu nkasa o na enitohun we abojiso beto enitohun abojise mefu ne fefe ebeto mani ntohun mususu nkasa na ade ne de ye obi fie yie no pinifo se say obi fie enne musum vent Robert director to the creative director mabasa kumba ho sakumba oye chairman e wo bronhafo e bana akonfosemu a nkomo bi koso fa ye nuanom nkora nketo ya o makodi bone no ntenne ye de anu egu sinifo so ye de anu egu TV fo so ye de anu egu sunsunfo so se ye ne ye a ye dane di no e na de nkora no e kosa ade no mu no ye beje na adwenkyere me de me wo me take but sena mpenfo se adwenkyere wo te se hwene obia ne de no mabaja jata basa kumba ho se me betwetwe nkomo onkyere sa aso de ekọ no sen na okafa ho na oman no endi ekire eno nti sunsum nhwemu na ye de brawo mekosi bentem mpa aba o sense mada sorry se menya cost 37 a emu 28 ebe ka cho se o problem a ye po bia me na boy nti boa yen ti se wo de ho adwo ho ato sebi wodwuma wo ye wonya sika wo mti onje sunsum sem ndi a debi sunsum sem be hia na be ka sampa abranche bodam ni bi bente kan sa times na bi ko na ohweme honhome sanse ne wiase no aye simple ebi ko ne bi aba me de makanse ye de mpa aba ade achi ebi de dwumadi ankopon soma ye sakumba ye mo akwa aba ojoso hene ba na nyoma te se o Ghana nyaminti ekuta mkakaka ena me ba na me se won kasa me humpo o ade ti na me kasa ti a won kasa mo se si ana kofo se sunsunfo mo na sebio enam so ama ewudie nkete ekoso Ghana eno na me se no sakumba wo ye chairman eba modwuma yi no mu ye panyine aso modwuma di amudie no question be me se me nkan bom na yi ni na no ma me a ko ya na nkofo se me bisa wo question na ye de konwan then de be ko no straight. First question. You bet me you soon some every Ghana ya brabo mu. And my first question. Second question. Mami Kambu Benesa. Second question. Enkwara na omuko yes ade no. Police dey wache wo mo. Ebe ye say akoye ewudie wo man ebe yi hu musuo. Ebe gu hu nsa. Ebe ye hu amamere bi. And my third question. Second and a third question no. Say see I asemi buy ye see ye media for ye ne yeso somo so ba nim se esom miensa wo Ghana ya gya tum eye abosomsom Kristo som eni nkremosom na nim se som bia so promote ne de ko bia person o chese ne de ye enta conform so mo de na ye gu ne mu ase mo hwe se ye gu ne mu ase the questions ye miensa pede be ka mo bia me ni problem you ready ka ma me na one ahwefo ene nipa bia nam no so wi ase koso bia me na obi bia ase na me nchae papa asante ura yembo yemu ase mano otikokoso ikru ma hene na abo achitro na me nche sunyan ma hene na me nche dua nkwanta ba mu hema na me nche oba na me nche na asabre da force man kwa hene asante me nche obi bia na me nche me nua ba bia na mama me bi wa abuche fe na abena yiwani ne puto utabo ni ba ni na ebe si ne puto so say me metre bi so abo bi di no na minim special enye obi a ye aduro ma na nko ani ko ni
menye aduru man na nemum no menim de ntia eya me yede ibo ni na Ghana for de o tena fidie so na o ye konfo bo bi din de na chese woni ne kom ente sa bante wo question na obusa am de bia ye question mu odu ye kase ye ka bom eyi anu a ebi ba yira etiefo ni nya ntiase wo tinga question no bebusa na abobo so headlines ne ba nka bebusa na baako ne nkama bia no baako na ahwefo ne etiefo nso adwene mu se bi kafra ayo mfa ene kan hwe sunsun ne betime yi sunsun fi abrabom se nkofo ebo muchiru se mo na mo influence nkwara no ama ne de eduru ni medical ka se da bi na ma chirim je ti ameka se da bi ni se ye nam asase so no ye nim obi ye ni se ye wo abosomsomfuo ni tie ni o ye nim se abosomsomfuo ni ekuo ba ye wa kristofo ku ana kristofo ne ye wo islam kremofo nso ba ye ni abosomsomfo enti ya na mpese mbusa kwahye se ehefo ne ba akomfo ho eno so kwamo ahefo we question ba na de mame eye nipa na ade ba ko ne se bente se ubanto kada unso bi ba to ka ne hawo because of say what mantem na waka wo ba homa chitu okuro ena ye de wo ba ne se de ne be hya chiro se de ne be fa fom afiri akobe se hani kuruma ka wo ba to ka ana obi ba to ka ko ni beje tie ni yew eye bebi na mabu be na mabu na se kire ne se bente bibi hawa wo se wo hia komfo abaka sa abosomsom nye ba ye woni pa bi mu wo ho a abosomsom abo mo a wo be ka nsem ni sei no na omu siebu enu aminu di nkomo bi ba me moni pani di onsa me kan se Ghana ha ye wo mpanimfo bi woni pa bi wa ha yetumi tu ya no tesi ni pa bi so nipa we wanye ba nipa ntu omanim ana nipa ntu omboto mpe no mo esan hohoa no enu a me moni pani di me mbodi aha enti sa wote omamu ni e ka so obi nya aka wano tum because of nesun because of omo ka se wanye no sankofo kro na ye tu ombotom ye tu ebotom pe no mo san opresi because of san no mo de Yesu mo ka se crucify ayi osiane o mo na ka crucify him bente utumi nyi susun sem firi omam Ghana mpanimfo nyina agitum se Ghana ye tie no susun sem wom me se obi aso onyi susun sem ni a wo abrochire wo onyi fo bra santemam koye papa asante hini fie konfo anoche de sika bi si ho kotu ji ho kra ji ho kokotu sa oso onyi susun sem ni a ko ne kotu ye wa asofo akasie bebre wo Ghana asofo mo pam cho me nkasa nti obi ye mfato na meye e wo mamu a ebi so mtumi bo mpae ma ensuo da ne nsa ebi so mtumi nyane funu ebi ti wo mo ye sei aden na wo mo se bosomsom nye ya konfo no mo mpae da koro pa ne ye nyina ye se ya nsakra ne de ko gya aban mo pa mo hwa de bi aban bi obesore ti akonfo bi akonfo ye nto aba ma no ye nto aba ye ne yere ne ma konfo ba ko wo yere buru me yensa wo buru nsia ti se konfo ba ko yere no me yensa obi awa abusua wo pa mo ye hwa de aye omunya sa ade no me because of say obi aye malaria duro ewo abibiduro a wo ton obi aye kokwa duro obi aye we aduro ne nye ebi mu num ewu ebi num nya problem better no de yenka ba mi musa question o mama food and dry hwanhwafo no sika ena o mo de approve food and drug board for no de ntia na mi mbremu o mo bebre ni say ono oto machine ene wo use woni ani wanya bosom sabi onye nyame ento de afidie hwe be ka che no na aba no machine ti say poison bi ani ma o so ma nkwan say wo de ye de wusu unim tie ni ye o nti o mo mbremu bebre na ma menya mfato bi bas ba ko tumi kokum nipa maako be 60 ada na sa company ye mbreki say ye masa bas no company ni nya adwuma bi na say VIP ko akuni pa say VIP adwuma insuo to na agrada ate na akum obi ara na asofo mo mpan na stop agrada asem onya adwuma bi yete o man mu na nkwara bi ko nsuo ano ema nsuo ekofa sa nkwara ni nyina akum ada na ye nkohwe sa nsuo no mesra Ghana fo say sebi kafra ye nipa akomfo hebaris edinsifo ye nipa ye doso obia na adwene obia ni suman se metie sebi mpraduasa me ye ebia obia me nim kasa ana sebi me koma se ne nim kasa na mentumi nyai na wonim yanka me papa ai manim ne de ebeba se ne nim kasa no entumi nyai what the embezam chona say entiri se sunsumu nsam ne de ewo ho ye ntumi nyi mfiri omam na secret ewo mu ne se ompa amenko ho sadly tan de bia mekam se edisun se woni nti ho afire nko ho mimi gina ho yi
opa bie asonda bie wo wiase bia ma metumi akomo aya asori apon me bafia metumi akomo opa masalachi bia ma me se mi nwuram me mfa me moma na kura anti fa mfa me na hwehwe wiem mi firi oba metumi akomo ho kura ugya me amekomo ho opa asofo bi nye challenge se omie na sonda mi tuo challenge amaka na asofo ana wiase asofo nya se me pesofo se obebie na sonda ya ma me mesesa abusuma ba abaye adwuma enya adwuma asofo be ya enti sa de ne se eduro no eboa bi emoa bi wahu na secret ba ko wom ne se enne no ya konfo no ye ka ho because of say ya ma ya cheap ye ka ho o se da bia me ka me ni sika e poroso se sakumba oba manya me ho sram bete komo ne me but me hwe ne mi nuan ma konfo bi ya me wo asset wo kwan ne se metumi ye bi na mesumi di nya mo ba me nye me opa bu se obi aka se menya o frem na aka se menya na ma break ma kato ene se mtenya sa complain me o frem se ade a mitini se obi afrem nana hello no afa nana sakumba ni straight away se wo ye hwan nana sakumba yo na me nya mfato se wo de abana ya asi adwoa na utifie na obi faafo anu ofra adwoa ni ansa be na adbe ma mo me nsu ase ye bibifo anu ye baako enu na nche nana me pa cho oba bi agya me na me pese be ma bi agya me na me pese me ba ho na me pese o kire ma hobo a meye ka ho ka nyina kire me na me nim se kwan na me ba na kran ana se hwi ena me firi benti kwan na wenti ne kire me ka me bom me ka yese na maka to ko se wo ye konfo na sebi mpredua sa wukuta adwene a wunya abusa ma obi a enche se na adwuma wo bebo kase se mekire obi bi a abusa na metunya kire wo sika na wasande ama ye abusa ma but unim obi asande sika kura ma se ye abusa ma no sande sika na ma wa no pa opese anwumre o ka kire ne se na me ye ba fa tu tinim se die enti na nyankopon obo ne asase te wo na wo ye nipa na ado asamato na nim dadaada na onye ye doso nti wo fresa kumba no benten so fresa kumba obama so fresa kumba adwo fresa kumba enti wo adwuma beja me mfa ntutim sa nko adwuma na wo same aba enti ye ne kakra nti di adwuma ja konfo ama ne mre nya abotrama no but nipa bi wo wa o ma just one city crop be ma o pressure eno na ma konfo bi di o ma adwene eno o munyansa wo de akans ma be o da minya bi da boso mon kasa ha men kasa nkire obi enti so we na wi a na maka to ko enti wo frɛ konfo na mba je frɛ masomasi na no papa bi frɛ me yɛ senka mebo ni din abɔ na baso ba menka oye papa pani po abrocho se na me pa cho me chia o nana ye frɛ masomasi me kasa firi ha nana me wo ha obi ekwan da metumi di ato anim na me siri wo metrim na me so agya me pa cho da won makasa papa na me kasa no me firi makoma mu nya tam na ne kasa more than 1 hour because of or the ani dia ye da ma me obi osena na kwa be na mefa so a me ha no wo betumi atu ho na mo ama me ba wo frɛ konfo no abusa konfo se uti ya wo ya enti no se no obejo na konfo ni tifie na oni di ye no na buja se na obejo no kasa tu atu na million 5 na million wo se wa boa ho dada mo na wa anya dwuma na wo so ya asan wo na wo de asan ye dai ehia no so de ehia wo no so a kira wo se ekuro bi wa kuro bi to aso ba me ye ma dwene se saa de mi nkom enti mesre mi nuanom Ghana fo se ye wo ho no se nyankropon boss no ne asase se kumba mfa so ni mi so bie mo obekume muntie ne ye den yankopon bo se mawie madwuma mfa so ni mi so wo omamu asase so bie mu no obeyi mi mafi simple enti saa na won so wo ye mason wo ye carpenter wo ye tailor wo ye baba wo ye hairdresser wo ye teacher wo ye police ni wo ye lawyer wo ye judge wo ye IGP wo ye ohene emfa so nyankopon nim so man benya wo so din wa me ye de saa tibia no ama wo enti no sebi impressive so ni so bie ma obeyi wa fi ho wo pa ya to aba 4 years do now your penny bi na sebi ka from man hu se ye ni so mfa so biem ye hu se adwuma wo ye no wa wie de oso wo ye unim wa bi abo man bi ma o se ma foforo so be den ebe to aso mfa sa de ntumtirim enti wo frɛ konfo a mesrɛ onya abotre wo de adwuma ma konfo a hwɛ ye woni pe bi wo de adwuma agya no kra no so da na potumi frɛ na oda no ma de hye mi chia o ne mpom te se efie ye ye oni pasumesi na store me number no ohu ono no o wesa ade a chimpo ba obu ha ofre phone na ama fo bebre ye complain na na me frɛ konfo bi na waji mi sika na me frɛ na omfa nti ebu na me ya muntie me srɛ mo se ya konfo no me srɛ mo akom no se me sese wani ji akom no ho ene wawuram emfa so wanya sika chen me
wanya di etie me ena baabi a edu no emwa wa abra ye nkyere wadwuma mimi woni pa bebre a me kyere omu nuru ofon so obi tumi frem se na na me ye komfo se be ka frem me person me do yo me spiritual father ebi ka no kure na na mini ani but minima haba ba ko mienu obi kura se na na minima wo aduro minim se na na me pese me de ye adwuma me ma wo ba na ma ye abusa na ma hwe se ade ne de ne da wanim na ma kyere ade abeye wia na se bosomo bibi na me be ma na me de ama wo na wo wan wa mamre wo wo ba nche na obi ba me nchen o se yale ni se misini din ni se send ma me ye oduo no asende ama me na ma ye abusa me se ka che ni pansa ne how ye se jinade we faade we me ye bebre wahu ye nyina ye bo adwuma ne se entumpon but me nua no makomfo no bi no aye sa makomfo ne obi ba komfo nche kro mu obi afa abosomfie kra ye ba o te se obi wura ni jare eno na me de me ma kwan me fie asa na abenya me fie a wade abuso obi asa na abenya me fie aba no na wabre because of say adwuma na me ye no eye adwuma me bu ma adwuma ye kra se ba be ba so be tra asa na wabe ba e won tra more than 4 hours udu abe na me ti asa ala wabe so ahu enti dia ye no so se ne nipa ba ko pa adwuma na me ye nipa ba ko pe adwuma na me ye o menya tam ahunu se nipa na magene just 50 pesos a e wo se menya tam hunu se o kina ye nipa foforo da enti na me finish no no woko enti se na wa ba no ma finish na me sha wo se kina bra na foforo nso aba ma sha se kina a kina de be kina the same crash na be san aba me so enti de bia sa na me ye madwuma eno nkire se konfuo bi beji nipa 1000 on anim kwa papa so be na adwuma ba me de minim se emoa me ti me sre me nuanum nyina se ye wo ho ye boa hwe aba we ye frɛ no soso mesa se obi se aduro ni ho a aba we ye frɛ no soso mesa obi mmowdua nipa no se mo nane obi mmowdua bente obi so obowdua ana wo na mo akoti aduro so ana se mihu unu obi wa adwuma mu wa hu ni se nipa ono oprepre metre wade ade soso mesa wo bete mako 7 wo be kan na haban no ya haban adwuma ne ye ma me nkasam kire tiefo yankopon bo haban no me kire mu ade bi wei haban ne ye 1 2 3 4 5 6 ya wade ye de ye ense ye soso mesa wo wei wo kan ya wo benya ni leaves no ma me kire mu ade wunnim aduru a enye se ye kan aduru ana wakote haban ya wei ya haban kro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya wade ye de ye ya ba kona ne maye no enti so obi ka se onimaduro ne ese obi akwate soso mesa ne fa ya adwuma no aso okwa ya no apempan enye ye what ya say se dua kro na no ahe hwe se aban kro na ma me kire wati na tiefo nche mase wei esu apan so 1 2 3 4 5 6 7 eso ten first one enti se wei me ya de me hia soso mesa aba mako 7 na metumi abasa soso mesa dua na esu no me pe 7 times 7 na ebia mehwe wesu menya 7 ba ko pe mesa ko ni dua foforo so menya 7 mesa ko ni dua foforo so menya 7 ansa bia pote na me de koye no metumi dia ye e ma na yeye hwe wei me kire obi bia haba wei ukọ obi a okuta nu bone pa efie anase wo de wo kọ baabi na wusura ti we bi fa hye waso achi ase kọ so me san kọ masa you go me ma kire duro obi se me boa on kire nje so obi ya bayifo aba we ontumi ntumfa so aye champion aba we so mesa wo aba mako nso me ka bom obi bowdua wo do so onane bra me nyi usika na menni na me fansa ya aba we nyi usika simple me ne beji usika se aba na wumbu no udotugu ba nyi usika so ahu aduro ahu fansa komfo okwa akom na komfo no wudie wunni aduro wunne hwe a ayi on se omo wo ayi aba bi se foma yenkasa omo de sankwana aya na me wura fini din nkasa me de so me san we be ya ade ama wo na wadu nam sa akotietia so ba akokura anwo se ba akokura anwo na akosa akom na se a obi o waduro ba bi obetia bia utia watro no aduro ho ya komfo no me se ya ye cheap to the sense say me minim kan se bia madam fo komfo oni aduro ba woni ho akọ kasa se bi ka fra komfo se ko amai no mra wom untumi nkaka so bi ni aduro ana food and drug board no moto no omu ni ani ana we say omo ma akomfo lances omu ni ani what you say ye wodibia bi wo hase e pe obi o wani ni amandibia sa bente se me ye komfo e wo se me a me hwe sunsun mu hunu se nipa we o wani obi am wo so chen no a me hu no because of say untumi nkoka nkire consable say
onko fa IGP adwuma enye ye ba IGP gina no ofra last couple sisi obusa nsem ba ko mienu mienso obehunu se adwuna de ba police mo obehu because of say asem na aka wa firi ho no wa tra kwa wabo degree London Brown George Tosca your friends wabo bibia bi no ya IGP no enti wonim wo niam de na wo keka no watra obo na peto whatever a son of lion knows he learned it from his father mo so ahu enti mum yensua de bi se ahaban e wo ho hwe ensansan yesisi from ya ensansan mo ka fra we wo no ma me bi tifie nani hu ade nani so ye bisibisi nani mfrae ba nani so ye bisibisi won se ye wobi wo ha nani ne mfrae wahu onfen glaucoma ase nani a test so ete wo kan na ya ne akasa bi akose nti na me pese me kan wo kan ete na wa nchemu ya wa kan kwara boni sem wahu sa glaucoma no na se obi a wani so ye bisibisi aso ogina ontumi hwe anko distance wei wo ja mo odwan aponche kɔwe kwa nyankropon aye se wei me mfa nya ade ma wo wei ni hini wei eye se be ka fra koteden de aduru wei ni hini wei ene de me di ho dance koteden de aduru because same aka che wei ni hini wei eye koteden de aduru ba ma se bi usia na akontromi di we be ya aduru ama ho na ade ade ye ne se ene obi ba komfo wa ode adwea to ni tim se eye give and take mama komfo no wan sidi nti opo ompo se ma ade ni yeye enti obi tumi frem se nana me nana me ne ma bi kasa osahwe nura me ni gina afon so se nana me ye sorry ma ye nkorade ena me so nya sorry ye nto aso kasa me no ba kasa afon so sa afo bon sa abo na wo gina ho because of say wo wa frem is free sahwe so ope so oba me ho wo ba wo mfa sika se ne mra na mbuza wo say Dr. Ben wo Ghana ha betumi afren se wanya malaria wo ba mfa sika se mra no abra won fiu enti ya konfo ni bi no sisi ya ma ya konfo ni ekuta aduro no ya kasa ni bentie to the sense say okope konfo a ono de okan ya ntunya ya mesehwe multi TV so omo so ubenya bi obe charge wo wakumba kan wo kan ena mpese me de kakra ba na wo answer mame unse wo kaza konfo malusu respect mo am kofo ni bi no eno ena mpese me bisa say aso me tell me the second one bo aso sa ne ye we ba o man ni mu na enkwara ete say fancy 16 17 years ekokun obi som no koye sikedro na akwara ne jan ka say chinchina konfo bi ena share me na konfo no numedi am hwe na TV na de ba ya ya akwara na ya akwara bone ana se akonfo mudwumedi amudi na sa de ne ba na ba sa na se nkwara kokun nipa bi sei na ye ka wan asema e wo se ye ya amamre ana se ye nchi omo keke ne mfo emra yo mame na wase enkwara we ya de omaye no me say sorry to say me use that word because can am penifo me na nanom hemfo me pamchew a police for penifo me pamchew a lawyer judges mason carpenter obi bia wo Ghana ha enti na mapachew na obi bia obi asbia me pachew a confirm penifo asofo mu nyina me pamchew word am use me sere mo se sa na wo se me ka no enti sa anya mo da mo de hye ne mo fa nche me Ghana for ye nyina ne ya boa nkora no makum akora no kora me no makun issue ye Ghana for ye nyina ene ya boa nkora no makum akora no send sound mo TV station e wo ho ena komfo abetena so se oye sikaduro mi begichemu asem we ma memre mi hu Ghana ha TV station bia watna abo se obi nkokum nipa mre me na me mani sikadura ansie fo bepene da munti asema me kan ye o mo obi amre mu ansie mo obi amre mu aban media commission a police fo mo obi amre mu nsantrefo mo obi amre mu akomfo but ye mre mu ye nyina Ghana fo hwe bible search akora kwampa a wo mfa so wonyina wamfi no me amete me ye komfo me bantu mi mfa fon frese me nkora multi TV channel na e ho no me the password atutu ni nyina so bu so adum TV3 me wa channel so mo hwe o me ba me ma no so mo hwe movie ame na wo mo net hwe busa no so me nya TV ma me ma no se wo mo hwe TV ni 24 hours da wo mo hwe movie na me hu se wo mo yi movie bi a oba ba fe be ma no pe na me yi afiri ho we na na me ba kwaku ye hwe movie ana obi ye so mo so mo nka me be ka tro me baba ya no wonim sama wane no ajin be na ba akure ti akate ne me hunu me te wa masum se
TV no obi ye obi te se na ho asem na ohwe a enti abasa na wada na ni sei Ara koku ye. afra bi abesei but ye wo grade Great. enti ndiem tiam se ye mire mu oman ni nyina ne sei enkura na wofo wei sa nkura no na o maye sa de me de me se spiritual ohun se Ghana na obi tumi kasa ade na ya mo hye nko ye nkomu a wo hyepe bi na afo be frɛ wo eye Ghana mo mo frɛ wo ni fo se obi be hye nkom se sa asem we besi anke be kye no Sabem. Sanse me keka ye no na abebem. enka be kye kasa fa ho ya ka se sebi mpreduasa meti hai na obi se oton ka wa kra ka ni mi hu ye minim ka type na watwa ka na send me na me send sika ma na minim nyansa edi se wote ho na ye badwemma na nya dufuru pe na wo pe umpe bre ma me nka no kra nkyere mo ye papa sante hene ye papa duan kwanta hene IGP lawyer duane ya lawyer fo akese omo mami ye papa agbangba ben mo entumi mpagya ni sika amma obi se wonye na won sandi sika ma ne da Onye da. Bible say nim dia me man nti ayira samben fo mo mu din no wo makọ school awie di school ato nche di fie nyansa awuram edo ma ho ne ye adwuma se parliament ne yete ye ebufa so MPDC wo koba asamni ma wo koba ekoye adwuma ma abanye tua ne ka Na wo de wo se but wo ti fie se obi se fa 3 million bra na di 3 million ba obesa na 30 million na de kwa we aban mo nya ho hwe wa na wa adwire aban mem NCF mo mem mo na nwiro mo wa se mo hunu se sebe ka fra uni pa kro wa like wa adwene enya aban no mem bi aban no eni sade ni mu access kra se afi no be stop TV station bi se sebe ka fra omo nye aban fa meyi me kwan ya wa hai mame dua nkwanta kwa mame nka se mo sam ka so ma ye nyina ka ho metia Friday ena anadwo mi hu se obi wa light pole bi so wo machi ho de mi hu an se street light aso muntie ne ye o street light na aso no enye bulb no tu ya ne kobo so street light aso a switch bi amo ho bulb na sisu from Friday etu samri sani pakro no wo ntwe light man fi o bo akoto street bulb na be bo san de ahwe ne fie ene ye num no nti light be ye be de be mame ene wo motia enti wo sani pakro no unse wo man no wo se o man hwe Ghana say be say no mum ye ni nko VL for so bi mum ye ni nko omo minister for from say omo yi kwan from road minister da bi nye ono contractors yi kwan no mum ye ni nko omo hu bi ye wia doctors ye ni nko omo hu bi because me no tin department ni ye bebere no bia de hia ulu so wo de kakra bi tokro ba be dan ma bi ya no bia de hia na se mo de an de hia akomfo de me se na se nkwara sakumba me kasi mi bu pen se omo pa mo ma komfo bi am TV so ya be ya adwuma first na TV man me na me kom me de ka me nko a nkenei ye se komfo me mo be TV so obi antumi nka nche komfo se mo ma TV si am betina yi mi meyi sika me match say obi nkokum nipa ena say nka sikaduro se David sikaduro medical aka kire mo say sikaduro no Bible say moja kagu ama carbon fafiri ni wo ma me kire mo weed e ya ade nipa sabi ka fro ma dwen kire nipa sunsum no honam nipa nom ohun but Ghana mlatia onso obi betumi di weed ahye ni botom akotwa mo police station police ni woni machine ana woni ania ana woni ade a yade ahye ne body ma uko so hu se weed ni na mom brebre wa na obetu se weed kuta wo bechew na wo base a wo bechew mati ase enti bebrebre mu apolicefo bebre mu apolicefo na adwuma no mo ye nipa te se ya apolicefo ko mo ya de so mo si ye adwuma we kwa me kwa ma bo Ghana apolicefo abaso because of say fan say akoya kokum nipa wa bo konfo bi din police ni bi enim se wo bo o man no wo de ne kra ene na ho oden akọ konfo no emu de be sie kire wo de onfa ho utifie wada se konfo no kutatumi mbone ne honhombone bi a police ni no so na eko se kuche zo to babo no ho yin se do se na ne gene na woni pakro no tifie ena police fo ni mamadwuma mo ye ma me nka no kure nkire wo baba akope a wo tete ne kure ntumi ntete no hwe atade na ehwe omo no tuntum sa no ehwe wadi omo no ye de boot we be hyew police fo pe be na omo je sei a president for bebre sebi kafra e kom tumi ye dan edibi eye menu mienu anadwo
na wo 2 million na de akoto bank na di 2 ahyɛ ne nsɛm onko twan one of the bank bi wo Elia Hami Modi prosi ni gina ho anadwo ene obi de pick up o feli ye ena bank nanim rew nyankoro ponko a ko hwere na nkwa ko kum prosi ni ne kwa wo 2 million na da bank ni nti obi ba obi be wu kwa enti wo de wo so obi akum obi enti wonte ase no ena mu sika nti enye police ni ye ni Ghana na police ni bi e de ka omo de ka de sika ekọ Bank of Ghana so omo de kọ hiu Bank of Ghana bibi sa ye ko bo ni ti okun no na se ku omo dodo enti mo fantum tin sa police for omo ye ni party say ya what ya say na omo dwuma na omo ye no enye so omo na ekro so man no omo de teman ye bere so kakra mi hu ni se ko mo kwa bank be ehu ka de ehu de nke mo getu o se nko we ato Ghana fo ndi asma me ka kire ba 10 years time no wonam ho say no obi di wa no wonam ho say no obi di wa no chele wo ya bentro ko ye wo ma me se ane we wo ya wo je me se ane be ye wonam ho say no obi abasa bra mpa cho obi di wa ma 5 million ti enko ya wo twa wani ba bi enye ye betumi amoado akwakokum because of say me de menye wo de wonye asomasi de wonye obente de wonye ti Ghana ye nyina ya like ye nyina ye nim de ne ye nyansa sabi ka fro sabi mpreduasa eni ya nsom ye na ba afom na enkora ya tumi akokum sa akora yi ma menya mfato bi nkire wo akora na omukun no enkora na omoye sa de no spiritual no memani mienu e wo sunsum hu se enkora this is not first time amu choose ana mo na omo background nipa bi wa akire yeah because bente ma menya mfato bi nkire wo akora wa hu ebetumi e de ade abo obi tirim e ma wawu uwie wasa tumi anya kokuduro atu fam do ahye ho na na asesem we nkra we etui na opani bia wudi akire a se omo sin ko mo de akra na hye fam anadwo omo be fa ko voter region anadwo de na ko mo de be fa omo be peja na hye akire na da bia me ka asem se mimi nuanom akonfo bi mu ye mi nto sabi wunye akra 16 years fra so peskeduro no aka chense kokum nipa bra eye niema bi se sankofo ni nyina ye nipa bi o nya akonfo ma be frefra yi mu ba woman no so ye gya na se ehwe no ya man be se asem no eye kwahwehwem apresifo nye nyame apresifo nya bosom eni ti na me ka kire o mo se Ghana National Cathedral na o mu sinika hunyiya kiyenzi national shrine enke ba ye na nke ye nyina o man mpanifo nyina akogina bosom no so ne ya gu nsa se nipa kro mo hye kire a sa de na ko ade we ko so a o mo influence akra yi a okukum sa nipa yi abosum nyine mara kama na no de na me ke fu ahye ko hu bi wo sirem ye de praye so obi kon ana wo masa we na wo ha batum bezi national shrine mo ba mo say nyame na de national cathedral asabai nyame na de ma nyame na je nti se wo banie ene wawu anka baka se nyame na de ma nyame na je sa na nyame je 10 years akaka no wo asom brabo nice boy wahu na da bia ya metaka asemi se ye na awofo no so no mo ma ye nhwe ye maye me ba mpia bonten he me ka asma je onim sa asma to akora nke bi to me ba rasta no go school what the ball ko yi on se JHS for no point 203 Blamley for no point 12 man ka kire oda e wo ba bia mpanifo bi ni masama me kan obi se mebo mebu se dua nkwata police for asama me kan me ame ba ga bi to no asem si a ya musisi nkyɛn enke kade ya mo de me ame ba me se mo pa mebu se dua nkwata police for nti akra ne pon school no ne ball no odi go school na nkura bi je no man 10 pesos 12 years 15 years you so wo mu 11 years me ma 4 no mo je ball no so mo nti akra ne pon school no ene o yes wo ko je ne ball na ba ko aso akra no rasem no asa na se agu ho omo bu me bana na akra no kokoma ba ko so wawu ba ko se yamfa no to dustbin ne nkata so nyoto obi behu asam na me ka kire mu yi eye me a ba ko se da bi school no toilet ne yamfa no ko hyem sa validate na no papa na me ka kire me wife say mo ma me ba bia nko school enti asam ni sin won to me nka kire me sa akra no ko school kan won mi di ka kire no enti asam sin won to me nka kire me enti anwumre no na mi buso am say na asomasi we no am so woyale ana am say die enti no woyale na mo ka kire me na me kofra me mom kofra akra no bre me oba na am say ade na o say nana mi go school no say ni na me buso so ma me wo so ma akokuru so koto aduru na mfa afofo ma me say dia nkora ade na oye no say no ma me kora kwa awofo no ma awofo na abona no so mo hwe ni ye no ma opa mo chipa no chew oye no wanka kire me na am say da bi e ka me nkwa nkan ha me na mom nyame mpengu akora no bewu ma Ghana fo asa atno say me de na mama boso sa akora ko wu to om de ne ko say that bi mu wu ye ana to de mangi e ka sa me na makuku na ya no ye ni ye o na me ba ewu na sebi ka fra nipa bi a ono no
ono de Facebook no nya credit 3 cedi aso ya bandra can someone back on crew we mo de na me de asem no ma police for ansa na mpanifo bi bam eduru sa no mia mi to me ka se me pese me kohwe nkora na o me na me ba no eye ade no hwe omutipen me ba no 3 years enkora no so 11 years ena ma mi bufu na me ka kire nkora na ma me se o ma we ni ya se ni awia ye no sa na nsuo be ye ena mpanifo bi bam esre mia na me ye den me ma asem no ba afom so ahu di akora we asem ni si ya na me se bi na nka ya to me ko mu ku me ba boy kama rasta me wo no dem person me cha na bai wahu eti me stress Ghana for mu me nyina TV station for me sremo NCA for na midi kan sremo first deals na mo dem TV station for na ka me ko edoso obi abie TV station bente bo so mo ko 500 million 300 million 200 million onya enti se konfo bi ba se bo ma advert ma me a ontumi nka so onya bo enti na me problem na fie nyina no wo yes ka dey abo na advert e dey abo advert ho so hia o ko do musika no so bo den enti die ni pan be ya ne se wo ba na se be ka fra jana kra na aso ton a e wo so no so tumi jeje ho no no presenter jeje ho se be ya boso so be nya bi atua nka mu ti asem ni yo there's a TV station for no ho e na bi a NCA boso bi a TV station bi atua just 5000 and the 5000 no se obi di advert ba no hwe na advert we emwa wanje ana kra no ohu enti mo ye mo NCA for no se be ka fro adesrede o mo ye mafam di awie na fe TV station managers no mo so abam na mo aka kire directors na bam aka kire mo workers ne say yesre mo obi ba se obebo advert ya muni kan ko hwe ni fie se obi ba ya advert ya se ya na bebre kan me tie uni mi fie me nyam na me ba ho ma ba ho ba ko pe na ba be ye interview wo studio mo but anytime ye utu ka hedai e ba me ha enti se ka hwe sakumba untumi hwe me ho nsem ubetumi ahume so ati ase okura wo ye obi mpo a wo ba ha won tam fra me mo ha won so sakumba ma ba odu ha what you say enti TV station for no mo so mo dia mbabo akura wo ya dia asi no secret e wo mu ni say me ka asem we spiritual akura na ma ne papa enkom akoma to mo yam se bone on asibetu a ti se moja gu fom ya de a nyankropon boss no asase pese Ghana yenya ye ni ba ye ho so ni ehun se ya hwe ni ya anyame be ye wo ba ana ma sa de we asi se wo ye TV station ona obi ba sa obegbo advert o ye konfo a first of all we san lances ubusa na lances or the lances no ma wi atwa lances no photocopy na fato far so lances bia locations ye dai ewom na dia to far so o de to far so wi a e wo se utumi frɛ baby region kro no ho no konfo pani obusa se konfo bi otisei hwɛ adwuma na ye pɛ no enya kitikiti o ni hu se o konfo we de ampa ye nim no na mom ye nim adwuma o ye e wo de wa wie wa adwuma uni sunzumani because of say enkura no so mhwe TV station edna konfo bi betena so say omunkum akura amra na me a misre menua no makonfo me nka sete saa na sete saa enka wo hwa akura 16 years say wo 70 years so 100 years na wo ka kire ne say sa nipa ba akopɛ no wo nkokum nipa bi no family na wo mani sika na sa nipa kro ni nyeye no uti enka enya adwuma bia na bosum na demand bosum demand nipa e wa bre de yesika makasa asam mu ntie nie and the abara no na spiritual and physical amanfo de petumi akonya ye kan sama ye se kwoto se bomochichie awua ye kobusa firi de nsuom hwe bisa denchem bente nipa body ma menya fatumi cho oti se obi akotufu na ade nipa nde koye 1 se nipa nde koye ade a se bia memfa nse obi a oye bamboni ene bi opeso ochi criminal pa se nipa no wa hwe abetufu enti na mekese umpadura don't go to aduro ho se umpadura don't go to aduro ho Akad TV,
The internet, bro. Subscribe for more.